Morning! Good morning, guys! Guys, naghilod sa mga gulay, guys. Gulay-gulay. Morning, guys. Morning. Morning, all. Palaya. Tangong. Tabasa. Sitaw. Kamali. Guys. Bahay kubo. Ang resulta niyan, sinakbit. Okay guys, tapos na hinugasan guys. Huwag mo mabalatan yung kalabasa. Balatan mo yung kalabasa na. Nandiyan yung sustansya. Nandiyan yung sarap na balat. Litson nga. Ayaw na ang laman kasi yung balat ang gusto. Guys. Sama. Sibuyas. Sibuyas, onion. Yan guys. Garlic. Bawang. Ahos. Ito ang ating kusinera guys. Tomatoes guys, tomato. Tomato. Yan guys. Ginger, luya. Ano nga? Para pagkain. Ayan na guys, ginger guys, nag-ayat na. Susunod guys, yung siling atsal, siling plastic, bell pepper. Yan guys, bell pepper. Okay guys, kukuha lang ng sibuyas dahon guys. Okay. Yan guys ang sibuyas dahon guys. Yeah. Tinanim lang guys para hindi manglanta. Yan. Yan. Friska pa rin guys. Tinanim eh. Nabuhay tuloy guys. Okay. Sayang. Ito isa. Hindi ka kapangayawan na din. Kaliton yun. Okay. Ayan guys, awang sahog. Guys, yung pritong pork guys. Ilang piraso lang. 4. Ayan guys, gagayatin ng pino guys. Tigas na. Hindi yan mapanis. Kusi-kusi ah. Nit-punitin mo. Yan. Ganun. Litin mo pa para lumambot agad. Yan guys, ang diskarte guys. Pobre. Kayakin mo. Para lang pang pabango. Guys. Maliliit na guys. Di, ang 4 naging ilang piraso na. Ano guys ang mga idea guys. Ang mga nagtipid. Pagpabango lang naman yan.
Okay na. Tapos yung ano naman. Yan na guys, ang saho guys. Pritong pork. Pork fried. Guys. Ito naman guys ako. Halagay ito asa. Okra. Ano pang hiwa na eh. Guys, okra guys. Okay. Taong. Talong-talong. Eggplant. Guys, palidya, upas taga Bohol, papait. Guys, palia guys, ang palaya. Okay, kalabasa. Okay, tapos nagpaghiwa guys. Luto na guys. Magluto na. Mag-cooking na guys. Luto lang good. Ready to cook na guys. Ito yung pork fried. Mga lamas. Pritong baboy. Ito na yung gulay guys. Yan na guys, ang pagkain ngayon guys sa buong araw. Lulutuin ni Violeta. Itong bagong uwi lang yan. Okay, lagyan ng mantika guys. Konti lang. Oil. Cooking oil. Okay. Yeah. Ginger guys. Garlic, bawang, ahos. Hintayin natin mag-brown yung bawang guys. Para maganda ang kaniyang aroma. Okay, brown ang bawang guys. Onion, sibuyas, bombay. Kamatis guys. Tomato. Bell pepper guys. Siling plastic. Siling asal. Wapa na guys. Lamas pa lang yan. Kado pa lang yan guys. Tapos yung sibas dahon guys, lulutuin din para hindi mapanis ang gulay guys. Ay naman dyan, seryosong cooker guys. Parang pinipilit palutuin. Ano lang guys, hindi mahilig sa artista guys. Yung sibas dahon guys, lagay na para ibang amoy naman.
ibang bango pag maluto yan guys. Yan guys, tirada ba? Lagay mo yung ano, yung karning luto. Ito na guys, yung pritong baboy guys. Ayan guys. Para sumarap din konti. Ayan. Mabango na guys. Wala pang ang asin yan. Wala pang soy sauce yan. Mikos-mikos mo na. Okay guys, yung kalamansi guys. Lemon. Lemonsito. Okay guys, soy sauce guys. Soy sauce. Okay. Soy sauce na yan guys. Mo ng konting asin. May sabaw yan eh. Asin salt guys. Ayan guys. Titikan konting bitsin. Tapos na. Tapos nalagay na yung mga pangtimpla guys. Sasabawan pa yan guys eh. Kung sa karaan pa sa Bisaya pa pasikuhon o sa ang rekado lutuin ba para mas mabango, mas masarap. So yan na guys, takpan mo na guys para maluto talaga yung rekado. Okay, bago sabawan guys. Okay. Ayan na guys. So, pwede na sabawan guys. Sabaw na lang guys. Ayan na guys. Sabaw. Konti lang. Okay, diba? Yes. Okay. Para magpalambot pa tayo sa baboy. Yan na guys ang sabaw guys. Kuluin. Final timpla guys. Para ilagay ng mga gulay. Okay na. Okay, ilagay yung sitaw. Sitaw, batong. Kalabasa. Yan guys, okra guys. Semi pakbit guys. Yan guys, talong, eggplant. Mikos-mikosin mo ng gusto. Okay, takpan mo na guys. Para hindi magkatakas yung lasa. Okay. Ayaw kong latang gulay guys. Pwede na yung lagay mong ano, matamis. Yung lagyan ng matamis guys. Matamis guys oh. Las ang matamis guys. Yan guys, ang matamis.
Mikos-mikos. Dami guys, no? Semi-pakbit yan guys. Ang bagoong yan guys, sa plato na lang ng misis ko maghalo siya ng bagoong kasi Marte ako eh. Takpan para half cook yung ampalaya guys. Tikman mo palaya, sitaw, yung half cook. Ayaw ko yung lata. Sobra. Palaya, sina. Okay. Okay na guys. Takpan lang yan guys. Yan guys, half cook lang guys. Semi-pakbit eh. Okay guys. Luto ng semi-pakbit guys. Yan guys, oh. Magkis-magkis agad. Yan guys. Sali na guys. Sabaw, sabaw. Guys, handa ng gulay guys. So, ito namang kanin guys. Okay guys. Semi-pakbit guys. Tapos yung bagoong niya guys, siya lang pwede dyan eh. Yan ang bagoong guys nila guys. Okay. Okay guys, kain na guys. Kain na guys. Unang subo para sa inyong lahat guys. Yes. Init daw guys. Gutom na eh. Yan guys ang buwan. Okay. So okay guys. So thank you. Thank you for watching guys. Hanggang sa muli guys. Thank you to all. Muli, good morning sa inyong lahat. Thank you guys. Thank you very very much for watching guys. So please guys, like and share guys. Malaking bagay na yan guys. Konting tulong na yan sa aming mga content creator guys. So thank you po sa inyong lahat. Thank you all. Bye bye. Bye bye guys. Hindi makapagsalita guys. Puno ang bibig.